तो हेलो भाई मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भल लगे जगटा बुलिलु आउ नेक्स्ट टाइम के हम पुणी आसबि माने जो बन्या पानी आसो से टाइम जो गेट खोल से टाइम आसे भल लगे देखिए यदि हम फ्यूचर आसबि आसबि आउ टाटा पूरा जंगल भाई ग्रीन ग्रीन एक्चुअली बहुत जोर वर्षा आसला से जल्दी मत जावाक पड़े भाई भोक जोर कला कौट देखिकी माने होटल फल देखिए खाईदेबू कारण टाइम भी बाढ़ गलानी सब टे वर्षा ही पड़ा कारण जो देखू जेकोसी गोटे ढाबा देखू से बस पड़ू खाया कारण यही टाइम जंगल रास्ता मिलवा बहुत कष्ट तापर टाइम हो गला पाखापाखि 4:30 तो जो कौट देखिले खाईदे कि जावा आम होम टाउन केन्द्रापड़ा आम एवं अनुगुल अनुगुल देखिए बोधे मोर ढेंकानाल बोधे बाहर बोधे मे भी मत भल होटेलटा थिला आम खाइलु सादा माने मील गोटे नहीं आइलु चिकेन माने देसी चिकेन कहले अच्छी बोली तो देसी चिकेन कषा खाईदेलु भल लगे एत खराब ना एत भल नाला भी लेट है ना आमको जहाँ देले खाईदे चलो से आम खाईदेलु खाईदे बाहर तो राति भी हो मत लगे राति तो पक्का ही हम कारण ये गला पाखापाखि 5टा कारण जल्दी पहुँचार अच्छी वर्षा माने पाग हो बट वर्षा से पकाउनी से तो चलो जीवा चलो फांका रास्ता पहला माने मो गाड़ी धीरे चलनी जोर चल चल लेट भी है पूरा फांका रास्ता एत भी गाड़ी जावासा करूनी कि माने ये नहीं फांका रास्ता माने मो गाड़ी जोर चल माने एत भी स्पीड नुह बट कंट्रोल आ भाई देख ये कि जगह कि केते बड़ से घेरा मार्च देखिन का आम पाखे पैसा था आम भी जगह कि था अच्छे फ्यूचर देखा जाओ कौन हो आम फ्यूचर तो आम देखने बट मो फ्यूचर देखी मुझे गढ़ी बोले बट देखा जाओ समय आसिले जना पड़े आम केते बाट जावा जो एपटे जो आसती माने गोटे मॉर्निंग राइड रे राउरकेला तो ये जगह जंगल निया लगी कहती तो एबे वर्षा दिन चली भी सैला आओ देख पूरा ग्रीनी ग्रीनी देखा एमती नेचुरल कथा सी खरा दिन हेल्ले ओबियसली निया लगे कथा लगे कारण जंगल ना माने घसी माने पत्र पत्र घसी एमती अधिक गरम हो गले हवा कथा हम आर पाखे भी पड़ी भी मोर गोटे डैम पड़ा मन पड़ जाऊँ गोटे जाइए फटो उठाई गाड़ी रखिकी ये गला 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 हे देख भाई ये डैम थी हाँ मन पड़ जाऊँ पक्का से रोड जाऊे तो चलो लेट करानी टे वर्षा पकाऊँ कौट कौट वर्षा पकाऊँ कौट कौट वर्षा पकाऊनी जल्दी भी पहुँचा राति हो राति हो गला जाच कौ भाया आउ पुणी ढेंकानाल देकी आम जीव डुबुरी फुरी देकी से जो रास्ता हो मैंने पूर्व भिडियो देखते पूरा माने पूरा मैन बाज जाता पूरा से राइड एमती रास्ता पड़ा दरकार एमती रास्ता पर नॉनस्टॉप गाड़ी चलो पाखापाखि ढेंकानाल हो गले अल्प बाट अल्प समय पर ढेंकानाल मार्केट दे जीव ए भाई कहीं पतका केत आखि पाखे बाजी बजी जीव मैंने एमती बारटा अन्य मनस कौन नहीं कौन राति कमाया पड़ो कारण आगे बोधे कौन रास्ता कम हो कौन बोधे एक्चुअली रास्ता कम होनी यहाँ एक्चुअली पोल कामटी हो हाँ पोल काम टाइम लगे मन पड़े भाई मोटे मन पड़ा यहीपटे मुझे आसती नेक्स्ट जो पूर्व भिडियो जो देखी मुझे नेक्स्ट हो पूर्व भिडियो जो देखी तो सही पटे आसती ना मुझे जाइली भोर भोर से पटे जाइए बाहरी जाइली एपटे मुझे पूरा एकाथर जाए पहुँचिकी सेपटे बाहर कौट कल जाजपुर रोड पाखापाखि मुझे बाहरी मैंने ढेंकानाल भितर मुझे बाहरी मुझे जाइली सेपटे कटक देकी सेपट भर जाइली जहाँ मैप कह से चलो मुझे ना सब देखी ना मैप फैप जहाँ मत मैप को सही सब चल हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा पाखापाखि हम ढेंकानाल मार्केट भीतर पशिगले एबे एक्चुअली मो वीडियो बहुत लेट रे अपलोड होची कारण मो बहुत सारा कंटेंट ला आस्ते आस्ते क्लियर करछि आ 3 ରୁ 4 डे भीतर गोटे लेखा वीडियो आनुछि कारण मु सेमती कंटिन्यू करी आ डिले करिविनी आ मार्केट भीतर एक्चुअली गजलक्ष्मी पूजा है कि ना जानछती अपन ढेंकानाल होय आ तथापि चलो काम भी चलती रास्ता टे खराब अच्छे मार्केट टाउन भीतर एमती रास्ता ही है ऑब्वियसली
ଆଉ ଚାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାନେ କୁछ ବି ମାନେ ଦେଖିକି ଭଲ ଯାଆନ୍ତ ନା ଦେଖିବନି ରାସ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସିଧା ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ପିଟି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିବାଲା ଦୋଷ ଗାଡ଼ିବାଲା ହିଁ ଇଏ କଲା ଏମିତି ହଏ ଏମିତି ହିଁ ହଏ। ହଁ ଚାଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଦେଲେ ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ବି ହେଇପାରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ଭାବୁଛି 3 ଡେରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଟାଉନ୍ ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଉନ୍ରୁ ଜୋର ଚଲେଇ ହେଇ ଗାଈ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସ NH ରୋଡ଼ ପଇଲା ତ ଚାଲ ଆଉ ରହିବାନି କେଉଁଠି ଆଉ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚଲେଇବା ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ପଇଲା ନା ଆରେ ଇଏ ହେଇ ମାନେ NHରେ ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠି ଷଣ୍ଢ ବୋଧେ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଗୋରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ତୁମେ ଜୋର ମାନେ ଚଲେଇ ପାରିବନି ଏମିତି ହେଲେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ପଶି ଯିବ ତୁମେ ଆସୁଥିବ ଜୋରରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଓ ହେଇ ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ହେବନି ଜୋର ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଗୋବର କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଥିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ରାତି ହେଲାଣି ତାର ପିଛୁଆଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି କେଉଁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ରାସ୍ତା ଭଲ ଆସିବ ତାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ ହେବାର ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଡୁବୁରି ଦେଇକି ରାସ୍ତା ତ ଆଗକୁ ପୁରା ଖରାପ ହିଁ ଅଛି କାରଣ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଡୁବୁରିରୁ ଆସିବୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସେଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ହେବା କଥା ହେବ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ଟ୍ରକ୍ ତ ଛାଡ଼ ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଭୂତ ହେଇଯାଇଥାଉ କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତ ରାସ୍ତା ବି କାମ ଚାଲିଛି କେବେ ସରିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଭିଡ଼ ତ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼କୁ ଧୂଳି ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ଉଡ଼େ ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ନା ଯେ ମୁହଁ ବୋଲି ପୁରା ମାନେ ଧୂଳିରେ ମୁହଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଥାଏ ଆରେ ୟାର ଟ୍ରକ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ପଳେଇବା ଆମେ ରହିବୁନି ମାନେ ଛାଡ଼ ବର୍ଷା ପକେଇବା ଡର ଟିକେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ମାନେ କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ହମ୍ସ ପଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହମ୍ସ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଖାଲ ତ ପୁଛ ମତ ଏ ଟ୍ରକ୍ ଫକ୍ ଯାଇକି ଏମିତି ନା ରାସ୍ତା ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ହେବନି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ବି ଅଛି ଏବେ ହାର ଫାଟିବ ଏବେ ପିଛୁଆଟା ସିଝିବା କଥା ସିଝିବ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏବେ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏବେ ମାତ୍ର ଆମ ଘରଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳିଲା ଆମ ଗାଁ ମାର୍କେଟ ପଇଲା ଏଇଠୁ ରଖିବା ରାତିରେ କିଛି ଦେଖାଯିବନି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।